পইলা সবকে সালাম চানাই দিয়া আছে আজি বি আপনি খানকে একটা খবর লই আনি দিয়া আছে এটো তো হলে তো বেনিফিশিয়ারি খান পৰা হলে PMAYG laga opor de online de sanction pa do aro installment wise hisabte detail do kinaga janibo itula opor de kunba najana khan aro notun beneficiary khan do hole kinaga online de check korbo lage enaga hota baji kori thaka karne into short pro video banai na ase eklo sabo first day mohan dole PMAYG laga installment aro eto detail sabo karne aro eto status sabo karne Google de PMAYG beneficiary list koina enaga type korbo eto biche de search korbo ena search korishe gole niche de pmayg.nic.in koina interface dekhai dibo etuke click korbo etuke click kora biche de home page interface ena dekhai dibo etu pop up dekhai dina ase etu pop up ke close kori dibo etu biche de etu pop up close kori dia biche de home page PMAYG laga doile enaga interface dekhai dibo yate doile option biche digna ase hole bi awas of koina ekta option ase etu next day sabo yate doile koanishina option biche ase hole bi awas of ke click korbo awas of ke click korise kole data entry report FTO tracking e-payment performance index koina enika list down korna pabo hole bi first wala doile officially ta khan login korna sabo pare hole bi mokhan report sabo kole do report ke click korbo report ke click korise kole yate interface ena dekhai dibo a bra start korina tate option to bishi thakibo hole bi yate F de EFMS reports koina ase etula niche de serial number 3 beneficiary register accounts frozen and verified etuke click korbo etuke click kora bishi de next page ena khulibo yate doile option digna ase ki financial year etu doile click korina tate kundu wala ke apni sabo etu choose kor lobo etu karne etuke click korbo aro etuke click korina 2024-25 laga ami dekhai dina ase yate action beneficiary laga etu moi yate 2024-25 laga choose kore ase aro next day ki laga scheme ase etu choose korbo etuke click korise kole pura list down korna pabo hole bi moi PMAYG ke sabo karne etu choose kore ase aro etu niche de state ekta choose korbo aro district ekta choose korbo block ekta choose korbo aro village ekta choose korbo ena korna niche de box de onko number likhina ase 23 plus 40 kole kiman hobo etu doile 63 hobo kunba do minus b pai aro plus b pai kitaba to hele plus b pabo aro minus b pabo etu karne yate doile plus dekho pare ase 23 plus 40 kole do 63 hobo etu niche de 63 koina type korbo ena korna submit button ke click korbo submit button ke click kora bishi de next page ena khulibo yate doile serial number registration number beneficiary name aro bank name status koina enaka interface dekhai dibo yate do apni laga detail dekhai dibo etu laga NL bra start kora doile registration number ase etu ekta click korbo ena korna tate aro detail sabo karne etu copy paste korbo etu karne etu copy kori lobo ekjon beneficiary laga registration number do moi copy kori loi ase ena korna next page de yate doile option biche ase hole bi stockholder koina thakibo etuke click korbo etuke click korise kole yate sob to list down korna ase hole bi IAY/PMAYG beneficiary etuke click korbo etuke click kora bishi de age de NL bra start kora registration number do copy kori loi gina enter registration number yate fill korbo ena korna captcha code same to same yate fill korbo ena korna submit button ke click korbo etu registration number enter korna submit kora bishi de yate na interface dekhai dia ase next page de beneficiary details yate sob to dekhai dina ase state district block panchayat village koina etu sob to yate detail bar dikhina ase aro niche de drop down korna saise kole do yate doile personal details koina ase father husband name category date of birth
our number of family member ID number, registration, financial year, it one sub to yate detail amakan tikho pare ase. Aru niche de yate to le bank details ase, account number, branch name, IFC code, aro Aadhaar number it one sub to yate detail bra amakan tikho pare ase. Aru niche de yate to le sanction and completion details. Sanction dia do sub yate dikhai dibo aro completion kora laga কাম খতম হোৱা লগা বি ডিটেইলছ আপনি কানগে দেখাই দিব নিচে de সাইছে বলে conversion details order set details FTO details it one সব তো মান দেখাব পাই আছে conversion details order set details FTO details কইনা সব details আপনি খান দেখাব পারিব আৰু ইয়াতে স্ক্রিন de সাইছে গলে আপনি লাগা স্ট্যাটাস কান সব তো ইয়াতে দেখাব পারিব কইনা এটো বি কই দি আছে আৰু নিচে de এটো তো হলে তো সব কাম খতম হোৱা পিছতে inspection details এটা তো আপনি কাম কৰা খান টয়লেট হলেবি আৰু ঘৰ হলেবি কি হলেবি সব তো আপনি কনস্ট্রাক্ট কৰা completion details এটো তো ফটো লগিনা তাখান কে দিয়া হলে ইয়াতে সব ডিটেইল বৰা আপনি লাগা ফটো আৰু এটো ঘৰ লাগা ফটো এটো সব তো ইয়াতে ডিটেইলস জিওটেক কৰা do আপনি খান দেখাব পাৰিব এটো কাৰণে কোৱানিছিনা step by step আপনি খান চাইছে গলে PMAYG laga report to yate pai jabo kiman installment paise aro kiman remaining ase idon sob to yate apne khan tikho parbo kunba beneficiary notun khan do hole nejania khan bra do hole eta video banai dimna itu status to kina check korbo aro kina chanibo enaga hota baji kori thaka karne bana laga ase aro pula laga video dibi itu la opore banai na thakibo itu do hole status aro report check korina sabo parbo lagai ase pai dia laga paisa aro installment pa laga nichola status aro registration number do janibole mon ase ina koi thaka karne etu banai dia laga ase aro etu to hole officially department bra ki ase etu han sob to hole takan data entry de officially takan tate login korna janibo holebi etu to hole portal de report dia laga status se apni khan ge dikhai dia ase aro main routes to hole office khan bra login korna data entry de janibo holebi etu to hole common portal ena kobo common portal aro website de etu to hole to official website itia common portal de koanishina tade amakan report pa do hole dikho pare ase apni khan ge etu bi koi dia ase amakan ge report dia do hole eman beneficiary logode eman paisa digina ase aro eman installment digina ase etu karne status report to hole apni khan ge to short pra banai dia ase kiman jon pra saise bishi khushi paise aro next video de log korbo aji karne mani for more updates sa thakibi tanakate